शहजादी अली। या अल्लाह, आप रहीम हैं, हम पर रहम करने वाला और कोई नहीं है। या अल्लाह, आप करीम हैं, हम पे अपनी रहमतों की बारिश करने वाला और कोई नहीं है। या अल्लाह, आप मुईज़ हैं, हमारी इज्जत में इजाफा करने वाला और कोई नहीं है। या अल्लाह, आप वली हैं, हमारी हिफाजत करने वाला और कोई नहीं है। या अल्लाह, आप अव्वल हो, आप आखिर हो। या अल्लाह, आप ही अकबर हो, आप ही वकील हो, आप ही अदल हो, सब देने वाला, सब छीनने वाला, सब देखने वाला, सब सुनने वाला। इस जमीन का मालिक, इस आसमान का मालिक, इस पूरी कायनात के आप ही हाफिज हो। या अल्लाह, हमारी दुआओं को सुन ले, हमारी रहम की भीख को सुन ले। या मेरे अकबर, या दुल जलाल वल इकराम, हमें हिदायत दे दे। या अल्लाह, हम हिदायत के मोहताज हैं। या अल्लाह, हमें सही रास्ते पे ला दे। या अल्लाह, हमारे गुनाहों की आदत छुड़ा दे। या अल्लाह, हम बहुत गुनहगार हैं। या अल्लाह, हम आदत से मजबूर हैं। या अल्लाह, हम चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाते, सही रास्ते को जानते हुए भी उस पर नहीं चल पाते। या अल्लाह, गुनाहों के अजाबों को जानते हुए भी हम उन गुनाहों से नहीं बच पाते। या अल्लाह, ईमान को हमारे लिए महबूब बना दे, हमें कामयाब लोगों में शामिल फरमा दे। या अल्लाह, हमें नेक लोगों की सोबत अता करे, हमें नेक लोगों में जीने की और नेक लोगों में मरने की शहादत अता फरमाए। या अल्लाह, हमें मौत की सख्ती से बचाना। या अल्लाह, हमें मरते हुए कलमा अता करना। या अल्लाह, हमारा खात्मा बिल खैर, खात्मा बिल ईमान फरमाना। या अल्लाह, मौत की सख्ती बड़ी चीज है। या अल्लाह, आपने खुद बताया था कि मौत बड़ी चीज है। या अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से बचाना, कब्र के सांप, बिच्छू और आग से बचाना। या अल्लाह, हमारी कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा ना बनाना। या अल्लाह, हमारी कब्र को जन्नत की बागों में से एक बाग बना देना। या अल्लाह, हमारी मदद करना। या अल्लाह, हम बहुत गुनहगार हैं। या अल्लाह, हमारा दीन और ईमान ये शैतान लूटने के डर पे है। या अल्लाह, हमारे दीन और ईमान की हिफाजत करे। या अल्लाह, हमें भी वो अमाल नसीब फरमा जिनकी बदौलत तेरे अर्श के नीचे जगह मिलेगी। या अल्लाह, कितने लोग अजाबों में डूबे होंगे, अजाबों में दबे होंगे। या अल्लाह, कितने लोग तेरे अर्श के साए के तले होंगे। या अल्लाह, हमारा हिसाब किताब आसान फरमाना। या अल्लाह, हमें जहन्नुम से बचाना, हम बहुत कमजोर हैं। या अल्लाह, हमसे यह मामूली गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हम जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। वो आग की जमीन, वो आग की दीवारें, उस आग की छत से हमें बचा ले। या अल्लाह, हमें जहन्नुम से बचा ले। या अल्लाह, हम बहुत कमजोर हैं। या अल्लाह, हमसे मामूली मच्छर बर्दाश्त नहीं होते, हम कब्र के सांप और बिच्छू के जहर को कैसे बर्दाश्त करेंगे। या अल्लाह, हमें जहन्नुम में ले जाने वाले अमाल, उन अमालों से बचा ले। या अल्लाह, हमें सबसे बढ़ के अपनी मोहब्बत इलाही दे, हमें अपनी इतनी मोहब्बत दे कि आपकी मोहब्बत हमें हर गुनाहों से रोक दे। या अल्लाह, अपना खौफ भी दे, अपना खौफ भी दे, हमें इतना खौफ दे कि आपका खौफ हमें गुनाह करने से पहले ही रोक दे। हम इस लायक नहीं, लेकिन अल्लाह, आपने ही तो सिखाया है
اتنی بڑی بڑی چیزیں مانگنا آپ نے ہی تو بتایا ہے. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کو برباد ہونے سے بچا لے، ہماری نسلوں کو بچا لے، ہمارے بچوں میں، ہمارے چھوٹوں میں اپنی محبت جگا دے. یا اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ واپس لا دے. یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بنا دے. یا اللہ ہمیں ہمت دے، ہمیں کمزور ہونے نہ دے. یا اللہ اس دنیا میں جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دے. یا اللہ اس دنیا میں جس چیز پہ ہمارا حق نہیں ہے اس چیز سے ہمیں دور کر دے، اس چیز سے ہمیں نہ آزمائے. یا اللہ ہمیں اپنی خواہشوں پہ قابو کرنے کی ہمت دے، ہمیں اپنی خواہشوں کے آگے جھکنے نہ دے. یا اللہ جو میرا نہیں ہے اس کو مجھ سے دور کر دے. یا اللہ جس چیز پہ میرا اختیار نہیں اس کو مجھے توڑنے نہ دے. یا اللہ میری مدد فرما. میری نیت صحیح جگہ پہ ہے لیکن میں کمزور ہوں. یا اللہ ہمیں بھٹکنے نہ دے، ان آزمائشوں کو ہمارے لیے آسان کر دے. یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. ہم ہدایت کے محتاج ہیں. یا اللہ ہمیں ماں باپ کا حق ادا کرنے والا بنا دے. ہم سب کی دعائیں کو قبول فرما، ہم سب کی عبادت کو قبول فرما. ہماری نیت ایک آپ ہی پہچانتے ہیں. ہماری عبادت میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو اسے نظر انداز کر دیے گا. یا اللہ جن کے ماں باپ ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کو اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ماں باپ کو جنت نصیب فرمائے. یا اللہ جن کے سر پہ ابھی تک ان کے ماں اور باپ کا سایہ ہے اس ساتھ کو چھوٹنے نہ دیں. یا اللہ بے شک زندگی آپ نے لکھی ہے لیکن ماں باپ کا ساتھ انسان کی سب سے بڑی ہمت ہوتی ہے. یا اللہ کسی کی ہمت کو ٹوٹنے نہ دے. یا اللہ ہمیں اس قابل بنا دے، ہمیں وہ توفیق فرما دے کہ ہم اپنے ماں اور باپ کی خدمت کر سکیں. وہ محبت، وہ قرض ہم کبھی پورا نہیں کر سکتے مگر یا میرے خدا مرتے دم تک ہمیں یہ ہدایت دے کہ ہم ان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ ضرور دے سکیں. یا اللہ اس دنیا میں ہر کونے میں مسلمان آزمائشوں میں ہیں، آزمائشوں میں بے حد گھرے ہوئے ہیں. یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت کریں، پاکستان ہو یا مصر ہو یا فلسطین. یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت کریں، ان کے ایمان کے ساتھ ان کی جان کی حفاظت بھی کریں. دنیا جہاں کے مسلمان کمزور پڑ چکے ہیں، ہر کونے سے ایک نئی آزمائش، ایک نیا دشمن، کبھی حملہ ہماری جان پہ تو کبھی ہماری عزت پہ، کبھی غیر مسلمانوں کی سازشوں سے اور کبھی اپنے ہی بہن بھائیوں کے بھٹکنے سے، اپنے ہی بہن بھائیوں کی غلطیوں سے. یا اللہ اس امہ کو اپنی حفاظت میں رکھ لے، اس کو مزید بھٹکنے نہ دے، اس کو مزید ٹوٹنے نہ دے، اس کو مزید رونے نہ دے. یا اللہ جتنی جانیں جا چکی ہیں اس پچھلے سال میں، کتنی ماؤں کے بیٹے، کتنی بہنوں کے بھائی، کتنی بہنیں خود اپنی جان دے چکی ہیں، کتنے بچے ہمارے اس پچھلے سال میں شہید ہو چکے. ہر طرف انقلاب انقلاب انقلاب. ہمارے ان حکمران کو ہدایت دے. یا اللہ ان کو ہدایت دینا، ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور دینا. یا اللہ تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو جو مشکل وقت سے گزر رہے ہیں ان کو ہمت دینا کہ وہ اس دنیا کی آزمائشوں سے لڑ سکیں اور غیر مسلمانوں کی نظر سے بچ سکیں. اگر شہادت نصیب میں لکھی ہوئی ہے تو ضرور آئے، لیکن یا اللہ دنیا بھر میں ہمارے بہن بھائیوں کو عزت کی موت دینا. یا اللہ دنیا بھر میں، الشام میں، فلسطین میں، مصر میں، اپنے پاکستان میں
हमारी बहनें महफूज नहीं है, हमारे भाइयों में इतनी ताकत नहीं है, हमारे अंदर खुद इतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी इज्जत को बचा सकें। या अल्लाह, हमारी इन बहनों की इज्जत को बचाना। ये दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, कोने कोने में जिंदगी अजाब हो चुकी है। या अल्लाह, हम पर रहम फरमाना। या अल्लाह, या अल्लाह, हम सबको मरने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगने का मौका देना। हमारे अपनों के जाने के बाद उनकी मगफिरत की दुआ करने की सहूलत देना। या अल्लाह, हमारे भाइयों को इस दुनिया की फितना से बचाना। हमें अपनी नजरों को नीचे रखने की हिदायत फरमाना। हमें अपनी जुबान को काबू करने की हिदायत फरमाना। हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की मदद करना। या अल्लाह, हमारी बहनों को दूसरों की बुरी नजर से बचाना। हमारी बहनों का नसीब अच्छा फरमाना। या अल्लाह, हम सब गुनहगार जरूर हैं, लेकिन अपने गुनाहों की माफी मांगना हमें जरूर सिखाना। या अल्लाह, हम तो वो लोग हैं जो अजाबों में घिरे हुए हैं और फिर भी और अजाबों में डूबने की दुआ मांगते हैं। पैसा, दौलत, शोहरत इंसान को तबाह कर चुकी है, भाई को भाई का गला काटने पे मजबूर कर देती है। हम तो वो लोग हैं जो दुआ में भी ऐसे अजाब को मांगते हैं कि या अल्लाह, हमें और दौलत दे दे। लेकिन या अल्लाह, हमें दौलत ना दे, हमें शोहरत ना दे, लेकिन या अल्लाह, आपका खजाना बहुत बड़ा है, किसी चीज की कमी नहीं है आपके पास। हमें हर वो चीज दें जो जायज हो, जो हमारी जरूरत हो। खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, सर ढकने के लिए एक छत। या अल्लाह, हमें इज्जत देना, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। या अल्लाह, हमारी दुआ कबूल फरमाना। जो भी आज मांगा है, या अल्लाह, हमें जरूर देना, हमें जरूर देना।